Hai semua, hari ini kan saya mau bercerita pasal saya punya pengalaman waktu saya pergi Vietnam pada tahun 2022. Saya naik Scoot Airline dari KK, fly pergi Changi, and then Changi pergi Ho Chi Minh. So sampai sejak di Ho Chi Minh kan ataupun Saigon, punya panjang tu immigration. Kau tahu lah kan semua orang berhabis mau keluar lepas tu. Keluar saya daripada immigration, saya lepas tu saya keluar daripada dia punya airport tu kan, saya guna ni apps Move It. Ini apps ni kan, it helps me to find the right bus dari airport pergi hotel saya. Hotel nama saya masa tu adalah Le Blanc Saigon, located at District 3. It is breakfast included. The hotel kan, it serve the best pho. Sampai sekarang saya tidak dapat cari itu rasa. Memang sedap dia punya pho. In terms of communication, orang Vietnam kan dorang bukan semua pandai bahasa Inggris, dorang hanya tahu bahasa Vietnam lah. So kalau kamu pergi Vietnam nanti kan, download lah sedia-sedia Google Translate. Vietnam pun ada banyak scammer juga lah. So just be careful bila kau sampai Vietnam. Sebagai contoh yang dorang akan scam kau, dorang akan approach kau bila dia nampak kau macam tengok-tengok begini, basically don't know you are a tourist lah. So dorang akan approach kau, dia bilang, where you from? And then bila kau cakap kau dari mana, sana dia akan mula bercakap. Dia bilang, saya boleh bawa kau pergi sini, saya boleh drive kau pergi sini. And then some of them approach me and offer them to bring my bag. And mind you, masa tu saya pergi beli makanan, bukan saya baru sampai pergi hotel, bukan. Saya just mau pergi satu department store, mau pergi beli makanan, and they saw me and they like, oh saya tolong bawa bag kau. I was like, saya cuma bawa bag kecil, saya bilang tiap tapi dong masih lagi ikut. Pretty scary, tapi it's an interesting experience juga lah bagi saya. Mode of transportation, waktu saya di Vietnam, saya menggunakan dua jenis transportation selain berjalan kaki lah. First one is bus, kedua is kau guna Grab. For this trip kan saya actually focus Southern Vietnam dengan Central Vietnam. Southern Vietnam is Ho Chi Minh ataupun Saigon. Central Vietnam adalah Da Nang, Hue dan Hoi An lah. For Saigon kan, it is the main economic hub in the southern regions of Vietnam. Bagi saya kan dia lebih kepada bangunan-bangunan office dan juga bangunan-bangunan bersejarah. Sebagai contoh, saya pergi ini War Remnant Museum, di mana kau boleh nampak kapal-kapal dan gambar perang, especially waktu era penjajahan zaman Jepun lah. Lepas tu saya dah pergi Notre Dame Cathedral. Ini gereja ni dia sebelah je sama tu Saigon Post Office. Kalau Instagrammable spot pula, saya ada pergi ambil gambar di Tan Dinh. Ada satu cafe nama dia Kong Cafe. Dia betul-betul berdepan sama ini Pink Church. Dan ini pula gambar dari Bitexco Financial Tower. Yang kau nampak tu na is Landmark 81, the tallest skyscraper di Saigon. Selepas Saigon, saya pergi Da Nang, which is Central Vietnam. Di Da Nang kan saya actually ikut tour lah. Kami dah melawat beberapa pagoda waktu di Da Nang, tapi kami tidak stay lama di area Da Nang lah sebab kami meneruskan perjalanan pergi ke Hoi An. Di Hoi An, sini main tourist attraction ialah Hoi An Old Town. Dan waktu saya jalan-jalan di sini kan, saya suka tengok dorang punya seni bina. Bangunan dorang yang kena cat warna kuning, lepas tu banyak kedai-kedai menjual souvenir dan street food. Dan kalau kau stay sampai malam, you will see so many lanterns kena gantung and kena lit. It makes the whole place kan sangat cantik dan sangat romantic. Selepas Hoi An, kami pergi the famous Golden Bridge, ambil gambar and then pergi Bana Hills. After Bana Hills, kami pergi Hue, dan these are some of the pictures that I took lah. Waktu saya di Vietnam kan, saya ada makan banyak makanan Vietnam lah, and I love Vietnamese food. Some of the food yang saya suka sebagai contoh adalah banh mi. Dia macam roti sandwich, lepas tu di dalam kan ada daging, sayur, bawang-bawang segala lah. Next one is pho. Basically it's a mi soup yang jernih soup dia, dan di dalam dia letak rice noodle, beef dan sayur lah. Orang Vietnam kan, orang suka makan ulam. Usually kan setiap hidangan mesti ada satu mangkok sayur yang terdiri daripada daun pudina, tauge, bawang dan sayur-sayuran yang lain lah. Baik, itu sajalah buat kali ini. Saya kasih cerita lagi experience saya waktu saya pergi Hanoi.